बेले बेले जीवन एमती समय आसीपे लगे जमी सबकि हर सारी जमी कौन से रास्ता ही ना जमी किसी खरा समय चली जना ना के कठिन रास्ता ही सर मनुष्य जीवन में गोटे कथा मन रखा उचित दिने ना दिने दुख एवं अशांति निश्चिंत आसो जदि आप भावुंट एमती किसी चमत्कार हुआ कि जीवन में दुख न आसता एक कथा के संभवपर नुह दुनिया प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करने को ही पड़ी था एवं दुख अशांतिर रास्ता दे चलने को पड़ी था एवं जो व्यक्ति कमजोर होता है ताकू जानी शुणी सबुथिरे हारिबा को पड़ी था जार मनर संघर्ष करिवार ताकत अच्छी से व्यक्ति प्रत्येक दुख एवं अशांतिर विजय निश्चिंत कर आपण निजे निजक देखंतु दुख आपण को हरई पारुछि ना आपण दुख को हरई पारुछंती एठी जे हसुछि से दुख रु पारी होइछि एवं जे कांदु अछि से संघर्ष करने को पड़ो बिना संघर्ष रे मनीष सुखी हो पारे ना एठी जे जलुछि ताकू सेते दिन जाए जलिया को पड़ो जो मनुष्य संघर्ष कर दुख रु आग को जाई पारे से बुझी पारे मते दुख रु संघर्ष कर आग को चलने को ही पड़ो आ जो व्यक्ति दुख को देखी डरी जाए निजक दुख पाखरे स्वीकार कला से व्यक्ति रास्ता चलवाटा बहुत बड़ असंभव जीवन में बदलवा को चेष्टा करें सी केवे भी बदली पारे ना जो व्यक्ति बदलवा मनर ही ना से ही अटकी जाए एवं जो व्यक्ति मनर विश्वास अच्छी परिस्थिति जेमिति भी हो ताको बदल हम किंतु से व्यक्ति कठिन रु कठिन परिश्रम को भी बदल पार साधु एवं सन्यासी माने कहती विश्वास पर्वत को भी दोहल हम गोटे देश जड़े राजा थिले बहुत सुंदर एक छोटे राज्य थिला जे बहुत शांति श्रृंखला ही चलुथिला दिने आउ एक देशर राजा किछि विशृंखला सृष्टि करने को आसिले वो राजा ठारू से राजांकर सैन्य सामंत किंतु बहुत गुणरे अधिक राजा किंतु चिंतार पड़गले अन्य एक राज्यर राजा जदि आसी विशृंखला सृष्टि कर युद्ध निश्चिंत जदि भी युद्ध हुए ताले आम सैन्य समस्त मृत्यु भी निश्चिंत पराजयता निश्चिंत किंतु समय कौन राजा किंतु चिंता कले यार समाधान कौन मृत्यु मुखर किए भी आमको रक्षा कर राजा हठात मन पड़ा गुरु कथा गुरु ऊपर अटूट विश्वास थिला अनेक असुविधा समय रे गुरु तांको रास्ता देखाउथिले राजा दिने गुरु को पाख को गले गुरु को कहले गुरुदेव मो राज्य रे अन्य एक राजा आसी झमेला सृष्टि करछंती एवं तांकर 4 गुणा सैन्य आम सैन्य ठारू अधिक राजा को गुरु कहले आपण चिंता करंतुनी आपण को सैन्य सामंत को सेनापति मते बनई दियंतु राजा कहले गुरुदेव आपण केबे तो युद्ध करि नाहंती गुरुजी कहले मु जहा कहूची सेया ही करंतु राजा कहले अच्छा ठीक अछि राजा किंतु गुरुजी को सेनापति बनई देले गुरुजी सबु सेना को डाकी कहले एही ठारे एक काली मंदिर अछि एही मंदिर रे बहुत बड़ शक्ति ही अच्छी चला आम्भे माने से मंदिर को जीवा एवं माँ को पचारिबा आज ये युद्ध रे आमे विजय हासिल करिवु ना पराजय करिवु गुरु एवं सेनापति माने एक स्वर रे पचारिबा को लागिले जदि माँ आमे युद्ध रे विजय प्राप्त करिवु तले आमको किछि इशारा दे सेनाकर किंतु टिके विश्वास हो न था कारण सेना माने अनेक थर युद्ध करी हारिछंती सेना मानक मन भीतर विचार आसुଥାଏ आम ठारू तांकर 4 गुणा सैन्य अधिक अछंती किंतु आमे किपरि ए युद्ध को जीतिबु एते बड़ सेना सह युद्ध करबा माने मृत्यु को वरण करबा सह समान सेना माने किंतु चिंतार पड़गले किंतु पुनर्बार पुणी भाविले अच्छा गुरुजी जदि कहउछंती चलते आम काली माँ पाखक जीवा
ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆମର ବିଜୟ ହେବ? ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆମର ବିଜୟ ହେବ, ତାହେଲେ ମା ଆମକୁ କିଛି ଇସାରା ଦିଅନ୍ତୁ। ସୈନ୍ୟମାନେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ବାଜିବାକୁ ବି ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେନାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ସାହସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ କାଳୀ ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ, ଏଥର ଆମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କାଳୀ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ସେନା ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ସେନା ଜୋଶରେ ଭରିଗଲେ ଏବଂ ସାହସର ସହିତ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରିଗଲା, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ହିଁ ବିଜୟ କରିବୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ସେନା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ସେନାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସେନାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ବୋଲି ମନରେ ଟିକେ ବି ଭରସା ପାଉନଥାଏ। ସେନାକୁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ ଏତେ ବଡ଼ ସେନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କାଳୀ ମା ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବେ, ଆମେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବୁ। କିନ୍ତୁ ମନର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସେନାମାନେ କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଲେ। ତାପରେ ସବୁ ସେନାମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ହିଁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। କାଳୀ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସିବା। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ କିଛି ଚମତ୍କାରର ସହିତ ବିଜୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେନାମାନେ କହିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିଲୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଭିତରେ ବାଜୁଥିଲା, ଆପେ ଆପେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଥିଲା, ଏ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲ। ଘଣ୍ଟି ଭିତରେ ଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟିର ରସି ବାହାରେ ଥିଲା। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଉଥିଲି। ଏହି କାହାଣୀର ଅର୍ଥ ହିଁ ଏଇଆ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ସମୟକୁ ପାର କରିପାରିବି। ଏ ସଂସାର କେହି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝ ଆସେ ନାହିଁ, ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ସେନା ବଡ଼ ସେନାକୁ ଦେଖି ଡରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତେ? ଆପଣ ଚାଲିବା ଶୁରୁ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ଆପେ ଆଗେଇ ଆସିବ।